নাইদি তাবো কয়েকদিনে সাকাঙো যে নখা সামনে সাতামনে সাকাঙো যিনি এডিসি প্রশাসননি YTF ত্রিপুরা মথানি তাখৌরকনি বিসিङो যত তাখৌরক গিয়া শুধু কাইসানো ককলাই সানাই যিনি যে YTF তাখৌক র যে নুকমানি যিনি এলাকা রবো যা সারা এডিসি এলাকা রবো যে অমহাই কক কেবো সাইয়া শুধু কাইসানো সাগো যিনি তাখৌক YTF ni bo tamus jani podo tong ambo bunu sai meya bosuk jora neta koto noha press meet Debbonma bo শুধু জিতেন চৌধুরীর উপর দিয়া বিনি মুং বিভিন্ন রকমে নুগুইতং সোশ্যাল মিডিয়ার bo যেভাবে উগ্র মেজাজ থৈ গরম খাইয়ে বুকুরনো গরম খাই যেভাবে বিনি কক আবো কিন্তু খুঞ্জুর হাবনাই মতে কক গিয়া খানা জানাই মতে কক গিয়া জিতেন চৌধুরী বো কাইসা চিনি ত্রিপুরা সানি লিডার তাবক CPIM ni ত্রিপুরা সা পুলিট ব্যুরো মেম্বার প্রথম ফার্স্ট টাইম বুনো দায়িত্ব রজাক টংমানি আবো একটা চিনি ওয়ানসংনি নাঙো বো কাইসা চিনি ত্রিপুরা সানি লিডার বাসাগৈ দङ ত্রিপুরা সানি কক সাগৈ দङ হিনে হ্যাঁ ঠিক আছে বো মহারাজা যেভাবে ত্রিপুরা হা আনি ত্রিপুরা রাজ্য আনি টেলিয়ামুরা আনি কাঞ্চনপুর আনি হিনে যে কক সামানি অবনব যুক্তিগতভাবে গণতন্ত্র অধিকার দङ যতনি নিনি আনি নং প্রেস মিট দেববর্মানিব ত্রিপুরা রাজ্য যে তাখক বুখুগ্রকনি যারা যুবক দংনাই যারা বুড়া বুড়ি দংনাই যত চিনি ত্রিপুরা রাজ্য হিনে ও কংগ্রেসে বসাও ও কংগ্রেস সামানলে বিনি তামো जाया तंखा नों जे बुनो मुसुक सै हिनै जे बिनि बासानो मिन्ट लागै नों बुनो जे अपमान खालाय माने अबो किन्तु ठीकि आबुना सम्पूर्ण बिरोधिता खाय अबहाय कक सामने हामिया ताखौ ত্রিপুরা बिसिंगो जदिसि नों अबहाय करनो साहाय तंहा हियालाय बुइनि दफानि बुरुगलाय आरो सुजुग माने नों वाचै अबसे खालाय दोनाय उस्कानि मुलक बाबे नों थामथि गुरुम तो खाय बुलायनि मते तुगलायनि मते लामा नों फुनुकनाय आबहाय रनो कग्रनो तासारि ताखौ आबो एकदम जाया जों ত্রিপুরা सानि बिसिंगो आबहाय तरक खायै हिंसा गिरना फायनाय आफरो हेलाय नों जे बुबनो सामानि कबिनो नों ताबुक जदि जितेन चौधुरीनो जदि नों साक्काव माहालाय नों तबनो खुंजत फाटिरनानै सेन कक साजा बुखुकसे फाटिरनाय नों बनो निनि जे सम्भावना हालाय निनि जे उग्र मेजाज निनि जे कक लाम नि बिसिंतै ताखौ निनि थामथि रनो किसा गरम खालायागै ঠান্ডা माथा खालायै नों कक सानि चेष्टा खालायदि फाइनाय सालो जाते नोंबो कायसा चिन त्रिपुरा सा लिडार ओय बासाय माननायते चिन त्रिपुरा सानि बागै सामुं खायमानायते आबुनसे वानसुगै सामुं खायरि ताखौ जितेन चौधुरी जदि 25 বছর CPIM शासन खायपुरो बो जदि करै हिहालाय चिनि एडिसि एलाका रव आरोबो बेलायनो जंजाल फायहामो बो कायसा टंमानि बागैनो तिनि एडिसि एलाका रव ताबो जों तिनि ककसा सानानिफो अधिकार जे जागायाव थानानिफो चिनि अधिकार टंमानि रास्ता गार हिन्दी निनि स्कुल हिन्दी जेकुनु हस्पिटाल हिन्दी जतबो बिनि अवदान से ताखौ नों जे तिनि बासागै कक सानाय आबोबो बिनि अवदान दङ जितेन चौधुरीनि जिनि थानि जितेन चौधुरीनि अवदान करै हालाय जों तिनि सालचा ओ जागायाव जीवनो फायै कासक मांगलाक ताखौ वानसुकदि बुजिदि किसा निनि बुख्रुग्रगनो निनि माथारगनो निनि मेजाजरनो किसा ঠান্ডা खालाय कक सानायनि चेष्टा खायदि आं आशा खालायो आगामी दिनो फायनाय सालो नोंबो कायसा त्रिपुरा सानि लिडार गाहाम खाय बासा माननाय दै हिनै आं खा खालाय ताखौ